चलो बताओ पहले मैंने एक फुटे लोगों में एक फुटे नहीं होता आई को मानते हुए काटना और काटने को लड़ेगा सारे धर ने बे ये दे दिए तो मैं डोज ऊपर डोज मैंने कौन बात की और ना पहले से नहीं अब आला धर वही तीसरी बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम था ए यार आसबे खाली सामने बुझ बेटी के ले और ना पहले था टोल दीदा धर बाबली रोती धर धर पूरे अब सुनता ना पुलिस ने टोलेटा दारू तो मन में दारू ना को आना मुंडरे पड़ी बे धर के भीतर रही ना ওই দেশে মে ফোনে আমরা অনলোড গেলে অনলোড করে ফোনে আমি সেটা আমি গ্রেড উইন্ডো পকেইলো কি নাই এতটা তো বর্ডার পড়লা না বাড়া বই দিদি বেড়া করে দিয়েছে তো 50 বস্তা কেন বাড়া 50 বস্তা পুরো বস্তা যা হারে ব্যানারটা কে ধরতো তো ধরতো না মো ধরতো 50 বস্তা কাম করলি आ 50 বস্তা না পুরো বস্তা ভিতরে তো ডিউটি হইতো না এটা কি ধরেছে আচ্ছা 3000 তো পাইলো তোর রাজা ছয় গেল না মোর রাজা ছয় গেল কথা তাহলে কেতে 6 টাকা এটা কোন 12 টাকা খরচ দউছ আ কোন এবার তুই ধর র চুপ শয়তান ধর 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 আরাম से করুন চান বাদ বলতে দেখ সুটাইড দে কোডরে উঠে জাল লুটরে পুষাই দে তারপর কত কত অরম জাত করুন চান বহুত কায়দা বলেছ অন্টা খাইব তো চুপ করে ধর ধর তারপরে দুই চারটা মালিক রোডরে भी किस तरह से जीवे না ছয়টা তো আরে অনেক তো ইজ্জত বনতে পাই বলে অনেক লোন নেই যে किस तरह सोचे पाए बोलो वो आइडिया इंग्लिश से सुनते की कितना आदमी भी tak গাড়ি করে তো জুয়ারি তারপরে ইজ্জত দেখি